बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपकी बात करूँगा। इस व्लॉग में कोई ख़बर नहीं होगी, बल्कि वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी जो आपके साथ गुज़र रही है और आपके इर्द-गिर्द, आप अपने इर्द-गिर्द, अपने घर में, अपने ख़ानदान में ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आज उन्हीं बातों का ज़िक्र करेंगे जो 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत ही आज इस चीज़ से मुतासर है, लेकिन उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इन बातों का ज़िक्र करते हुए आखिर में मैं शायद कुछ रास्ता निकालने की भी कोशिश करूं, कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बातें जो हैं वो आपकी ही होंगी और उसका मकसद क्या है ये तो आखिर में जाकर आपको मैं बताऊंगा कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ तो आप इस वक्त ये बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप अगर सोशल मीडिया देखें या आप इस वक्त नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान की रवायती मीडिया के ऊपर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। वो है पाकिस्तान का 1 साल का मार्का हक का जश्न, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान के 6-8 पता नहीं कितने जहाज़ गिराए, वो तो 100 गिराए, लेकिन 1 साल बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी एक बम गिराया है, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जी हाँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रात गए 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, डीज़ल की कीमत में भी और पेट्रोल की कीमतों में भी। और ये इजाफा जो है, जहाँ पर ये ज़िक्र इस वक्त हुकूमत ये कह रही है कि ये आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमतों की पेश नज़र है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान के इन हुक्मरान तबके की अयाशियाँ और शाखर्चियाँ उसी तरह जारी हैं, बल्कि उससे कई ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ की अगर बात करें तो उनके लिए जो है वो शाही ख़ानदान से भी बढ़कर प्रोटोकॉल उनके उसी तरीके से चल रहे हैं, उनके लिए तैयारे भी चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात करें तो वो भी, उनकी भी शाह खर्चियाँ उसी तरीके से चल रही हैं। हुक्मरान तबके की बात करें तो उनकी शाह खर्चियाँ उसी तरीके से चल रही हैं। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो उनकी भी शाह खर्चियाँ उसी तरीके से चल रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग को बगैर तमाशाइयों के खाली स्टेडियम में करवाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन मार्का हक के मौके के ऊपर ये शाह खर्चियाँ उसी तरीके से जारी हैं, ये जश्न उसी तरीके से जारी है। लेकिन जश्न मनाने के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को आपका ख्याल ही नहीं है कि आप इस वक्त किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त ये लोग ये आप जो इस वक्त मोबाइल फ़ोन में ये सब आप सुन रहे हैं, आपको पता है कि आपके घर में इस वक्त महंगाई की वजह से आपकी कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान का हर घर में कमाने वाला जो फ़र्द है, वो एक तरह से ज़हनी तौर पर टॉर्चर से गुजर रहा है। वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पूरी करे, वो अपने बूढ़े माँ बाप की अद्वियात पूरी करे, या वो अपनी अहल खाना को कुछ अच्छा बेहतर लाइफस्टाइल दे। बेहतर लाइफस्टाइल देना तो अब नामुमकिन सी बात लग रही है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो ही आप नहीं पूरी कर पा रहे। लेकिन इस सारे मामले में अगर आपको कोई कहे कि आप इस वक्त सफारती ताल्लुकात में पाकिस्तान जो है उसने बड़े मार्के सर कर लिए हैं, पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया, तो आपको कैसा लग रहा होगा? यकीनी तौर पर आप इस वक्त ये सब कुछ झूठ और फ़रेब ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपके घर का, आपका किचन, आपका चूल्हा जो है वो चलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन आपके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। जब पाकिस्तान का फ़ौज के तर्जुमान ये कहती है कि ये फ़ौज जो है वो आवाम से है और आवाम जो है वो फ़ौज से है, लेकिन इस वक्त आवाम तो महंगाई के बोझ तले दब कर रह चुकी है। जहाँ पर आपको अपनी टैक्सेस में कमी करनी चाहिए थी, वहाँ टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। चले मान लेते हैं हुकूमत की ये बात भी कि ये इस वक्त तो आलमी सतह पर जो बहरान है ये कोरोना के बाद सबसे बड़ा बहरान है जिससे आप निमट रहे हैं। लेकिन अगर पूरी दुनिया में इस वक्त नज़र दौड़ाई जाए और जनूबी एशिया की बात की जाए, तो पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसकी कीमतें इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। और दीगर ममालिक में अगर कंपैरिजन करें तो दीगर ममालिक में इतना इजाफा कीमतों में नहीं किया गया, या किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल टैक्स, उसमें कमी कर दी गई है या ख़त्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इस टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है। और सोने पर सुहागा के ये कि अहकामात ये हैं कि इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी, मुकम्मल तौर पर खामोशी है। कोई बात करेगा या तो वो बेरोज़गार कर दिया जाएगा, या वो उठा लिया जाएगा, या उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। आज ही मैं ये खबर देख रहा था कि पाकिस्तान का मीडिया हाउस सुनो टीवी से मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो बेरोज़गार कर दिए गए हैं। अब ये जो मीडिया वर्कर्स हैं, एक तो मीडिया वर्कर्स वो लोग होते हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं, जो सूटेड बूटेड आपको नज़र आते हैं, लेकिन एक मीडिया वर्कर वो है जो टी बॉय है, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो डीएसएनजी ऑपरेटर है, जो केबल बॉय है, जो
جو 30 سے 40 ہزار یا میکسیمم 70 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے، وہ اپنا گھر چلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی ادویات لاتا ہے، وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتا ہے، لیکن اب اس کو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ اور آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں کی اندر دیکھیں تو اگر ایک گھر میں، خاندان میں اور ایک فیملی میں 3 لوگ کمانے والے تھے، تو اب وہ کمانے والے ایک یا ایوریج 1.5 رہ چکی ہے، اور جو 1.5 کی جو بوجھ ہے وہ بھی اس 1.5 کے اوپر یا ایک کے اوپر 2 کا بوجھ آ چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا مرد، پاکستان کا کمانے والا اور پاکستان کی خواتین بھی ایک ذہنی دباؤ اور ٹارچر کا شکار ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ آمدن تو بڑھ نہیں رہی، البتہ اخراجات اس سے بڑھ رہے ہیں اور اس میں شدید اضافہ ہو رہا ہے، تنخواہ میں بھی کمی ہو رہی ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈوب رہی ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کی معیشت کو بری طرح سے جو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جو اکانومی ہے، وہ اکانومی سب سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے، اس کا زیادہ دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہیں۔ لیکن اب متحدہ عرب امارات سے بہت سارے پاکستانیوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے اور ان کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی کمپنی سے 400 لوگوں کو نکال دیا ہے، اور ان 400 لوگوں میں سے اکثریت جو پاکستانی اوریجن کے ہیں۔ یہ ایک بے روزگاری کا ایک بہت بڑا ریلا آپ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی حکومت یہ پورٹرے کر رہی ہے کہ سب اچھا ہے، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں اسلام آباد کے نواحی علاقے ترنول سے یہ خبر آئی کہ کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی کہ ترنول پھاٹک بھی ابنائے ہرمز کی طرح ہے، اگر اس کو بند کر دیا جائے تو آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بجائے یہ ایک سٹائر تھا، اور اس سٹائر کے اوپر اس بندے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر عام آدمی بات نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں اس وقت اگر عوام کی کوئی بات کر رہا تھا، پاکستان میں اس وقت اگر اس رجیم کے خلاف کوئی توانا آواز تھی تو وہ 2 ہی لوگوں کی، مجھے جہاں تک میری یاد ہے اس میں 2 ہی لوگ موجود تھے، یا اس میں وہ صحافی تھے جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے اندر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ 2 نہیں اگر 3 ہوں گے۔ ایک عمران خان جس کو جیل میں قید کر دیا گیا ہے، دوسرا ایمان نظاری جو کہ اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کو بھی اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر اس نظام کے خلاف اگر کوئی تیسرا فرد ہے جو کہ اس وقت کوئی توانا آواز ہے تو وہ مطیع اللہ جان ہے، لیکن یہ توانا آواز تنہا ہے، یہ اکیلا ہے، یہ کب تک لڑے گا؟ پاکستانیوں، یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ یہ جنگ کب تک دوسروں کے سہاروں کے اوپر لڑتے رہیں گے۔ آپ اس وقت یہ موبائل فون میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ باتیں ساری جو میں کر رہا ہوں اس سے آپ گزر رہے ہیں، یا آپ کا بھائی گزر رہا ہے، یا آپ کے گھر میں یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی شخص جو کہ دبئی میں یا یو اے میں کسی ریاست میں یا گلف کنٹری میں کام کر رہا تھا تو اس کو بے روزگاری کا پروانہ تھما دیا گیا ہے۔ آپ جو کل پیٹرول کی ٹینکی بھروانے جائیں گے تو اس وقت پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش روپے اضافہ آپ کو افیکٹ کرے گا، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ اکیلے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، وہ اس اکیلے تنہائی میں کر کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیے گا کہ یہ نا امیدی اور مایوسی ہے۔ آپ نے امید اپنی برقرار رکھنی ہے، اور اس امید کے لیے آپ نے لڑنا ہے، آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، اور یہ ریزسٹنس آپ کسی کے سہارے کے اوپر نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس وقت رجیم آپ کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ اس وقت حکمرانوں کی عیاشیاں اسی طریقے سے جاری ہیں۔ اس وقت حکمرانوں کی جو شاخرچیاں ہیں اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کے اوپر روز بروز نئے ٹیکسز لادے جا رہے ہیں۔ اب یہ کل کی ہی خبر ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ بجلی کی 200 روپے فی یونٹ کے اوپر جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اگر آپ 200 روپے فی یونٹ 200 یونٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے تو آپ کو حکومت سبسڈی دیتی تھی، یعنی آپ کے اوپر جو ریٹ لگتا تھا وہ ان لوگوں کا ریٹ نہیں تھا جو کہ 200 یونٹ سے زیادہ خرچ کر رہے تھے۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنی بجلی کے میٹر کو مانیٹر کرتے تھے کہ ہمارے 200 یونٹ سے زیادہ نہ جلیں، وہ ایک بلب کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہ اضافی نہ پنکھا جلاتے تھے نہ ہی اضافی روشنیاں جلاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہ 200 یونٹ کی جو سبسڈی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے تو اب ان کی بجلی میں
कई गुना इजाफा हो जाएगा, कई गुना इजाफा हो जाएगा। अगर उनका बिल पहले 2 से 2,500 आ रहा था, तो ये बिल अब आपको 4 से 5,000 में पड़ेगा। ये मैं सिर्फ 200 यूनिट के से कम की बात कर रहा हूँ। 200 यूनिट से कम अगर बिजली आप सर्व कर रहे हैं, और सिर्फ सब्सिडी उन लोगों को दी जाएगी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरीके से आपको टैक्सों के नीचे दबाया जा रहा है। फिर 1600 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम लीवी से आपकी जेब से इकट्ठा किया गया है। ये 25 करोड़ आवाम की जेबों से 1600 अरब रुपए की पेट्रोलियम लीवी की मद में 1600 अरब रुपए निकालने का इस पूरे साल में प्लान है। ये जो अब तक निकाला जा चुका है वो तकरीबन 1400 अरब के करीब निकाल दिया गया है। ये आपके पैसे थे और ये आपकी ऊपर खर्च होने थे। अगर इस वक्त माशी तौर पर पूरी दुनिया में बहरान है तो होना ये चाहिए था, ये जो टैक्सेस आपसे निकाले गए थे, ये टैक्सेस आपके ऊपर सर्व किए जाते और जो बोझ आपको आपके ऊपर आना था, आपके बच्चों के ऊपर आना था, वो बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करती और वो 1500 अरब जो है वो आपके ऊपर खर्च करती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 1500 अरब है ही नहीं है सरकार के ख़जाने में। वो सरकार के ख़जाने से कहाँ गया? आपकी, मेरी, आपके सब लोगों की जेबों से वो निकाल दिया गया। लेकिन वो पैसा गया कहाँ, ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछेंगे? और ये सवाल पूछने के लिए क्या आपको किसी इमरान खान की ज़रूरत है? ये सवाल पूछने के लिए क्या आपको किसी मतीउल्लाह जान की ज़रूरत है? ये सवाल पूछने के लिए आपको किसी ईमान मिज़ारी की ज़रूरत है? या ये सवाल पूछने के लिए आपको किसी महमूद खान अजगज़ई की ज़रूरत है, या वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़रूरत है, या किसी वकील रहनुमा की तरफ आप देखेंगे? ये आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस जुल्म का जवाब सिर्फ आप जब तक बर्दाश्त करेंगे, आप ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। जब तक आप ये बर्दाश्त करते रहेंगे, आपको इसी तरीके से ये हुक्मरान अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके टैक्सेस के ऊपर इनके बच्चों की अयाशियाँ जारी रहेंगी, इनके बच्चों के हनीमून के ट्रिप्स जारी रहेंगे, इनके बच्चों के एजुकेशन बैरून मुल्क में जारी रहेंगे, इनकी बच्चों के लिए बैरून मुल्क में जायदाद बनती रहेंगी। ये आपके, मेरे बच्चों के टैक्सेस के पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जो आपके बच्चों के दूध के ऊपर खर्च होने चाहिए थे रियासत पाकिस्तान की तरफ से। ये वो पैसे हैं जो आपके बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च होने थे रियासत पाकिस्तान की तरफ से। ये वो पैसे हैं जो आपके बच्चों की सेहत के ऊपर खर्च होने थे, लेकिन ये आपके बच्चों की सेहत के ऊपर खर्च नहीं हुए, ये आपके बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च नहीं हुए, बल्कि ये इनके बच्चों, इनकी औलादों के याशियों के ऊपर खर्च हुए हैं और इनके बैरून मुल्क दौरों के ऊपर खर्च हुए हैं। आप पूरे वेस्ट में जाकर देख लें, आपको नजर आए कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान में हत्ता के हर वो शख्स जिसका इख्तियार पहुंचता है, उसने बैरून मुल्क में जायदादें बनाई हुई हैं। और ऐसी जायदादें जो यहाँ का नेशनल सिटीजन भी नहीं बना सकता। वो जायदादें कैसे बनी हैं? ये तनख्वाहों से ये जायदादें नहीं बन सकती। ये आपके मेरे टैक्सों के पैसों से ये जायदादें बनी हैं और उस पर हम खामोश। आज भी हम इस बात पे रो रहे हैं कि हमारे मोटरसाइकिल की टैंक में पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। मेरी जेब में मेरे बच्चे के स्कूल की फीस अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बटुए में जब मैं देखता हूं कि मेरे वालिदैन की दवाइयां ख़त्म हो गई हैं, वो शुगर की दवाई है, वो दिल की मर्ज़ की दवाई है, तो मैं अपने बैंक बैलेंस की अगर बात करूं तो मैं देखता हूं कि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं दवाइयाँ लूं या खुराक लूं या बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा करूं। और हम इसी तरह खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? और आपको ये चीज़ें नॉर्मल बना दी गई हैं, कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। अगर कोई बात करेगा तो वो या तो खामोश कर दिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जुल्म की बात करते हैं कि वो जेलों में है, वो इस वक्त उनके ऊपर बदतरीन जुल्म किया जा रहा है, फस्तायत है, जबर है। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका मसले का हल कोई निकालने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान में सफारती कामयाबियां गिनवाई जाती हैं। पाकिस्तान में मार्का हक का जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान में जो है वो हम IMF से अगर हमारी किस्त मंजूर हो जाती है तो उस पर हम मीडिया जश्न मना रहा होता है, उसका क्रेडिट ले रही होती है ये हुकूमत। लेकिन ये सवाल हम नहीं पूछते कि ये पैसा जब आता है ये जाता कहाँ पर है।
یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ لیکن کیا ہم اسی طریقے سے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ بات اس وقت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ یہ برداشت اس وقت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے رشتوں سے اس کو نفرت ہو گئی ہے کہ میں یہ جو میری بیوی ہے اس کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بیچاری جو ہے وہ آپ سے خرچہ ہی مانگ رہی ہوگی گھر چلانے کے لیے۔ آپ کو اپنے بچے جو ہیں وہ برے لگنے لگ گئے ہیں صرف ان حکمرانوں کی وجہ سے، جنہوں نے آپ کے ٹیکس کے اوپر، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں اور اپنے بچوں کے ہنی مون کے ٹرپس جو ہے وہ سپانسر کیے ہیں۔ اور ان کے جو غلام ہیں، میں تو کہوں گا جو ان کے کتے ہیں، جو ان کے جانور ہیں، وہ پاکستانی عوام سے زیادہ بہتر سہولیات اور زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم بولیں گے نہیں، ہم خاموش ہیں۔ اور مجھے روزانہ کی بنیاد پر ایسی کالز موصول ہوتی ہیں۔ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی اماؤنٹ میں یہ اضافہ ہوتا ہے، تو میرا دل، مطلب مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایک عام آدمی جو 50-60 ہزار، جو 1 لاکھ بھی جس کی تنخواہ ہے، وہ کس طرح گزارا کر رہا ہوگا؟ لیکن آپ سب خاموش ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے۔ آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، آپ اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، آپ اٹھ کر اس ظلم کے خلاف بات کریں، آپ نہ کوئی سیاسی بات کریں۔ میں اس میں سیاستدانوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا، آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں۔ آپ اپنا حق لینا خودکشی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حق کے لیے آپ جو ہے نا وہ باہر نکلیں اور آواز اٹھائیں اور 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کریں اور باہر نکلیں، ورنہ یہ عیاشیاں اسی طرح جاری رہیں گی، آپ اسی طرح غلامی میں پستے رہیں گے۔ یہ جو سائیکل ہے نا، یہ جو سرکل ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ جب انسان ایک چیز برداشت کرتا ہے وہ نیو نارمل ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو برداشت کریں گے 400، یہ اگر پیٹرول 400 روپے فی لیٹر ہو گیا تو آپ یہ بھی بھروائیں گے، آپ اپنے اخراجات کم کر دیں گے، آپ بچوں کو اسکول سے نکال دیں گے، لیکن آپ کہیں گے چلے میں یہ بھی برداشت کر لوں۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا یہ سب کچھ آپ اپنی نسل کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے؟ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، یا آپ نے صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔